जून 6, 2024 यही दिन पड़ुछि सावित्री व्रत। भूल भी करंतु नहीं यही सब भूल नचेत माड़ी आसब स्वामी उपरे महाविपद। नमस्कार, जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आपण मानकु आजिर एही वीडियो को स्वागत करुछि। तेबे दर्शक बंधु, आजिर एही वीडियो माध्यम जानिबा जाके सावित्री व्रत, एही व्रत कौन पाई पालन करा जाए एवं एही व्रत रे किछि एपरि भूल अछि जहा करिबा द्वारा कि निज स्वामीर अमंगल होइताए एवं परिवार रे अशांति वृद्धि होइताए। तेबे दर्शक बंधु, एही विषय जानिबा पाई हेले आपण मानकु अनुरोध वीडियोटी को प्रथम रु शेष जाए निश्चित भाव में देखंतु एवं सेही परि दर्शक बंधु, आपण माने जदि एही चैनल रे नि अछंती तेबे सर्वप्रथमे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो गोटे लाइक कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री लिखिया को बिल्कुल भी भूलबेनी। तेबे दर्शक बंधु, ओडिया घरर ओडियाणी मानकर 12 मासरे 13 ओषा, एथि मध्यरु ज्येष्ठ मास अमावास्या दिन होची सावित्री ओषा पालन करिथांती। एही दिन सधवा स्त्री लोक उपवास करिथांती। एथिपई चौर मूले बा ठाकुर घरे व्रत उपवास पालन करिथांती। तेबे दर्शक बंधु, सावित्री व्रत विवाहित महिला मानक पई श्रेष्ठ व्रत, जाकि स्वामी मानक उत्तम स्वास्थ्य एवं निरामय जीवन और दीर्घ जीवन पई कामना करिथांती। ज्येष्ठ मास अमावास्या निष्ठा सहित एही व्रत पालन करिथांती। प्रत्येक महिला एही दिन महिला माने नुआ साड़ी, शंखा, सिंदूर, फलमूली आदि नेकी मंदिर बा घरे मध्य पूजा अर्चना करिथांती। तेबे दर्शक बंधु, सावित्री पूजा दिन एही दिन 9टा किंबा 11टा प्रकार फलमूल पूजा करिथांती। तेबे दर्शक बंधु, आपण माने निश्चित भाव में जानिथिबे एही मासरे विभिन्न प्रकार फलमूल बजार रे किंबा निज बारिया रे मध्य होइताए, जाकि साधारण आंब, पणस, कदली एवं नड़िया, सपुरी, सेऊ, खजुरी आदि फल सावित्री रे पूजा करा जाए। तेबे दर्शक बंधु, एही दिनटा प्रत्येक नारी बा सधवा स्त्री कि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होइताए, कारण एही दिनटी माँ सावित्री निज सत्यवान को एही दिन बंचाइथिले, जाकि पुराण रे वर्णना करा जायछि जे राजा धीमतंग सेनाकर पुत्र थिले सत्यवान एवं एही दिन सत्यवान को अभिशाप रे मिलिथिला जे मृत्युर दंड एवं एही दिन सत्यवानकर मध्य मृत्यु होइतिला। किंतु एही दिन सावित्री धर्म आगे एवं हार मानि जाइथिले जमराज। कठोर तपस्या और पूजा अर्चना करी सावित्री निज स्वामी को सत्यवान को एही दिन मृत्यु मुखर फेरई आनिथिले। तेणु ज्येष्ठ अमावास्या दिन सधवा स्त्री माने माँ सावित्री निकट में पूजार्चना करिथांती, जहाँकि घरर महिला मानकर एक विशिष्ट पर्व होची सावित्री व्रत। एही व्रत महिला माने सेमानकर स्वामी मानकर शुभ मनासी दीर्घायु पाई कि एही व्रत ओषा करिथांती, कारण सबु विवाहित महिला मानकर इच्छा रही थाए जे से सेमानकर माता सावित्री के परि सबुदिन सधवा होई रहिबे। सेथिपई एही व्रत को खूब विश्वास और निष्ठार सहित पालन करने को पड़ी थाए। तेणु जो महिला माने एही व्रत करुछंती सेमाने सावित्री व्रत करने समय किछि गुरुत्वपूर्ण कथा उपरे ध्यान रखिबा पालन करने द्वारा तांकर स्वामी तथा परिवार रे मंगल होई थाए। तेबे दर्शक बंधु, वास्तव में यही पूजा आराधनार देवी होउचंती माँ सावित्री। यही कारणरू महिला माने मंदिर रे माँ सावित्री को पूजा अर्चना करने सह निजर इहकाल परकाल देवता स्वामी दीर्घ आयुष पाई कि एही व्रत करिथांती, जहाँकि माँ को निकट में पूजा अर्चना करी निजर मनर मनीष को समर्पित करिथांती, स्वामी को दीर्घ आयुष कामना करिथांती। तेणु मान्यता अनुଯାयी एही दिन रे सावित्री जमराजक ठारू सत्यवान जीवन छड़ाई आनिथिले। तेणु निजर स्वामी शरीर निरोग रखिबा पाई कि जीवन दीर्घायु करिया पाई एही व्रत पालन करिथांती। एहा सहित दिन तमाम उपवास रही नुआ वस्त्र परिधान करी प्रत्येक सधवा नारी माने एही दिन रे एही भली व्रत पालन करी आत्मसंतुष्ट मिलिथाए बोली व्रतधारी माने कहिसंती। तेबे दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा एही सावित्री व्रत दिन केउ कार्य करने द्वारा स्वामींकर होइताए अत्यंत अमंगल एवं घरे होइताए अशांतिर वृद्धि। तेबे दर्शक बंधु, नंबर 1 टी प्रत्येक विवाहित महिला माने सावित्री व्रत दिन नाली रंगर शाढ़ी पिंधिबा उचित, कारण नाली रंग होइछि शुभतार प्रतीक। सेथिपई तो विवाह पर महिला माने निजर मथारे नाली रंगर सिंदूर धारण करिथांती। तेणु एही दिन सावित्री व्रत रे कला रंग शाढ़ी पिंधिबा अनुचित। कला रंगर शाढ़ी पिंधिले अत्यंत अशुभ होइथाए, जहाँद्वारा कि स्वामींकर मध्य
ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 2 କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାତି ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଉ ବାହାରେ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକି ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଶେଷ କରି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିକୁ କାଳ ରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜର କି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ରାତି ସମୟରେ ବାହାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 3ରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହେଉ ବା କୌଣସି ଓଷା ବ୍ରତ ହେଉ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଲକୁଲ ବି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲରେ ବି କୌଣସି ଓଷା ବ୍ରତ ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଦିନ ଏହି ଦିନ ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କାଟିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ସ୍ୱାମୀକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ କାଟିବା କିମ୍ବା ହାଣିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ଏଭଳି କିଛି ଜିନିଷ କାଟିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଓଷାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଫଳମୂଳ ସହିତ ପଣା ଆଦି ଏବଂ ଗଜାମୁଗ ବୁଟ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଷଷ୍ଠ ନିୟମଟି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ରତ ହେଉ ଏହି ଦିନ ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ହେଲେ ନିଜର ନଖ ଏବଂ ଚୁଟି କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସପ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଟି, ଯାହାକି ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଦିନ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅଳଙ୍କାର ବା ପୂର୍ବରୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚୁଡ଼ିକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ନୂଆ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କେବଳ ନୂଆ ଜିନିଷ ହିଁ ପିନ୍ଧାଯାଏ ଓ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗହଣାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଓହ୍ଲେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ନିୟମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବେ। ଏହା ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ରତରେ କିଛି ଏଭଳି ଭୁଲ ଅଛି ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ପରିବାରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଘେରି ରହେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।